Mipasaka og resolusyon ang sangguniang panglungsod ning Dakbayan sa Osamis nga naghatag og komendisyon ngadto sa kapulisan pinaagi ni Police Major Dennis Tano ang Chief of Police for their exemplary performance nga ilang nahapsay ang syudad sa Osamis ang mahitungod sa kahusay ug kalinaw. Resolution commending and expressing gratitude to the Chief of Police Major Tano sa iyang leadership sa kapulisan. Nasayran nga ang toll of duty sa Chief of Police normally hangtod lang sa 2 ka tuig ug si Police Major Dennis Tano musubra na sa 2 ka tuig. Sa interview ni Konsehal Attorney Marcelian Tapayan, ang majority floor leader sa sangguniang panglungsod nga kung atong sundon ang role sa pulis, dunay change of leadership sa kwerpo sa kapulisan. Apan niyang gipasalig nga magpadayon ang suporta sa local government unit ning Dakbayan sa Osamis. May ang performance sa kapulisan sa Osamis. Of course, with our support, no? Ang atong personal recognition improve na yun. Ang performance improve. Ang crime efficiency solution, no? May improve. Ang number of crimes, labi in these crimes, may gamay. So, maigi kayo ang atong sesyon sa Kausay Kalinaw sa Osamis. So, muna nga among pasakan na sesyon kanina, naghatag og komendasyon sa kapulisan pinagi kang Chief Police Major Dennis Tano. We know for a fact nga ang role sa PNP, ang Chief Police, normally, 2 years yun ang iyang tour of duty, termino. Ato manibuan nga, sinibisita, muda 2 years na. So, kung kalahon na to ang role sa police, na nagilagmit, na nag-change of, so, although we want nga to retain lang yun atong si police, di mo tagid magkasupak yun sa ilapog yun nga polisiya sa PNP. No? Si Konsehal Marcelian Tapayan, usa nga gi-require nga mahimong hipi sa kapulisan sa usa ka lugar nga syudad, usa ka Lieutenant Colonel ug si Major Dennis Tano nag-alagad sa kapulisan isip OIC Chief of Police. Kung pananglitan na dunay mahitabong change of leadership sa kapulisan ning Dakbayan, gihangyo ni Konsehal Tapayan nga tumanon ang balaod nga adunay katungod nga mopili ang Chief Executive sa i-recommend nga 5 ka pangalan sa PNP. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Tanag sa Dakbayan.